التمرين الاول هو لي زوند ميكانيك. بالنسبه للكيستيون فوالا هاد التمرين ها هو غتلقاو لينونسي ديالو في لاباج. عارف التمرين شويه فاصيل. الكيستيون الاول قالك لوند ايمي ايتال ترانسفيرسال و لونغيتيدينال مع جيستيفيكاسيون. هنا كاين دو شوز، كاين لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اللي هي هو اتجاه الانتشار، ولا ديريكسيون دو بيرتورباسيون هو اتجاه الموجة او التشوه. si on trouve que la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la direction de perturbation, on dit que les ondes est longitudinale. Si l'inverse, on dit que l'onde est transversale. Puisqu'on a dans ce exercice, on a la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la direction de perturbation, donc l'onde est longitudinale. وهنا تنكتبوا la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation, donc l'onde est longitudinale. Question 2. Question 2, en exploitant la figure, déterminer la longueur d'onde gamma. Voilà la figure. On a deux gamma. D'après la figure, on a deux gamma est égal à 3 cm. On a deux gamma est égal à 3. Donc gamma est égal à 3 sur 2 égale 1,5 cm. Question 3. Calculer la vitesse V de propagation de l'onde à la surface d'eau. On a l'expression de la vitesse. L'expression de la vitesse V est égale gamma sur T, c'est la période, égale gamma fois N fois la fréquence. L'application numérique, on a gamma est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 2 pour تحويل من سنتيمتر لمتر fois 25 هي الفريكونس est égal V est égal 37,5 10 moins 2 mètres par seconde. La dernière question, c'est on considère un point M de surface de l'eau situé à une distance SM est égal à 6 cm de la source S. Calculer la hauteur temporelle du mouvement de M par rapport à la source S. Voilà, dans cette question, on a la source S ici et M existe ici. Donc, et on a la vitesse V, l'onde se propague par la vitesse V. Donc, on a V est égal à Sm sur τ, donc τ est égal à Sm sur V. Application numérique, on a τ, 6 est égal à la distance Sm, Sm, donc, on a 6 fois 10 moins 2 pour نحولو من سنتيمتر للمتر. دونك هنا عندنا 37 لا فيتاس هي 30.5 بنحسبنا في 10 موان 2 هي هذيك 10 أس موان 2 تنختزل ب 10 موان 2 تعطينا 6 على 37.5. 6 على 37.5 ثاني واحد شوية نكالكيليها بال 6 ديفيزي 37.5 تيكال 0.16 تعطينا طو تيكال 0.16 سكوند. وبالتالي هنا في هذا التمرين تنكونو كملناه. التمرين راه عليه كات بوه 2.5 بوه، دونك هنا تربحو 2.5 بوه على هاد التمرين هذا. كمل التمرين غادي ندير فيديو اخر نخرج فيه التمرين الثاني.